वेलकम। सपने देखना अच्छी बात है, पर सपने को लेके सो जाना ये तो अच्छी बात नहीं। दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, बाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। আমাদের এই চপড়া প্যারিসে নর্থ ডিনারির যুবক যুবতীদের জন্য সেমিনার চলছে এবং এই সেমিনারের আমাদের যে বিশেষ উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যেন আমাদের যুবক যুবতীরা সব দিক দিয়ে ডেভেলপ করে, শুধু শিক্ষা দীক্ষা নয় কিন্তু যেন ওদের আধ্যাত্মিক দিকটাও আমরা পরিচর্যা করতে পারি, তার জন্যই এই সেমিনার রাখা হয়েছে। आजाद है किया तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है, दिल में जान में होठों पे आंखों में तू है। এই সুযোগে আমি আমাদের যে ডিন রয়েছেন শ্রদ্ধেয় ফাদার মার্কুস মার্ডি, তার পক্ষ থেকে সমস্ত ফাদার সিস্টারদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। বিশেষ করে যারা নর্থ ডিনারির প্যারিসগুলোতে কাজ করছেন, তাদের অনুপ্রেরণায় এবং তাদের উৎসাহে আমরা অনেক যুবক যুবতীকে পেয়েছি এবং আমরা আশা করব ওনারা আবার আগামী দিনে এইভাবে তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন, আর আমরা সকলেই একসঙ্গে কাজ করব এবং ঈশ্বরের ঐশ্বরাজ্য আমরা প্রতিষ্ঠা করব। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तू ही है यीशु, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है यीशु, तू ही है। কিভাবে সমাজকে আমরা উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবো, আমরা ইউথরা আমরা কারা, আমরা কি কি করতে পারি বা আমাদের কি কি করা দরকার, আমরা এগুলো সবই এখান থেকে শিখছি। होठों पे आंखों में तू है।